Praise the Lord. Kumusta na usab mga igsoon ko diha sa Ginoo? Ikatulo na karon nga semana sukad sa ato ang paghunong sa ato ang tigom sa simbahan. Ang pansalamat sa Ginoo nga bisan pa man sa ato ang sitwasyon nagapadayon gihapon kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili babag ang ato ang sitwasyon karon. So, salamat nga ikaw aniya sunod ni ini nga mensahe karon. Dako kini og kahimuan sa ato ang mga espirituhanon nga kinabuhi. So pahimutan igsoon kay atong sugdan ang ato ang pagpamati sa pulong sa Dios ni ini nga taknaa karon. Okay, so tadi pa ta mo padayon mag-ampot na. Ginoong Dios, salamat Lord ni ini kahiyunan nga magihatag kanamo. Despite Lord sa among sitwasyon karon nga nagapadayon paghihapon Ginoo Lord, ang amo ang lockdown Ginoo, nagapadayon paghihapon Ginoo Lord ang community quarantine nga dili kami Ginoo God makaadto sa tigumanan aron sa pagtigom sa amo ang corporate worship Ginoo apan Lord bisan pa man nga niya kami sa among matag panimalay Ginoo, dili kini babag Ginoo nga amo kang masimba og modaig ni ini nga taknaa Ginoo. Basta Lord, ako nag-aampo Ginoo God nga samtang magapadayon kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong, ikaw makiguban ka namo, itugot ang imong balang na espiritu nga magapatiliwala Lord sa matag usa ka panimalay karon Ginoo. Og Lord, ikaw Ginoo God magahatag og kaalam sa matag usa aron masabtan namo ang mga pulong nga among madungog karon. Sa Lord, dalay kong kaso katapusan, akong gisalig diha kanimo tanan, pinagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Maigsoon parayon ta sa pagpaminaw pulong sa Dios o sa milabay nga mga pipilak sa mga Domingo atong gisunod ang mensahe diha sa Psalms 91 o karon niya ta sa katapusan nga mga bahin niini no nga ato kini pagatukion karon ang katapusan ng mga bersikulo niining Psalms 91 no. So ang uluhan sa ato ang mensahe karon atong giuluhan God's promise of blessings, ang mga saad sa Dios sa iya mga panalangin sa Psalms 91 verses 14 to 16 no. So nagaingon dinhi akong basahon ang ato ang passage karon sa Psalms 91 verse 14 to 16. Nagaingon, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him, I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. So, kini maigsoon pinaka last 3 nga verses sa Psalms 91. Kung atong namatikdan, atong manotice diri, nga diin maigsoon na nag-istorya nini, no? Kung atong bantayan nga dili na ang writer no sa Psalms 91 kundi ang Ginoo na mismo ang misulti niini nga mga linya. Kamo ni nga ato kining tukion karon kung sa kini nga mga panalangin ang gisgutan na po dinhi ang masaad sa panalangin sa Dios niini nga mga passage karon sa Psalms 91 verse 14 to 16. So ang gisgutan nga mapanalangin dinhi sa Ginoo mga igsoon no nagaagad kini sa duha ka principles nga iyang gisgutan dinhi nga diin aron nga mo dagayday ang mga panalangin sa Ginoo kinahanglan nga kining duha ka principle nga gisgutan niya dinhi ato ning mahimo sa ato ang mga kinabuhi. So unsa man kini nga mga principles ang gisgutan sa Ginoo dinhi sa verse 14 nagaingon siya, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he known my name. So, okay. Now, sa mga igsoon nga giingon dinhi, to set his love upon me means turning away from the world in the direction of God. So, kining pag-set nato sa ato ang gugma diha sa Ginoo, ingon ang Ginoo, because he set his love upon me. Ato pamigsoon nga kanang atong ato yung i-set ba ato ang gugma diha sa Ginoo. Ngano man diay nga i-set man nato
Tungod kay nagpasabot ka na nga kaniadto kanhi ang ato ang gugma wala masentro diha sa Ginoo. Kanhi sa wala pa kita sa Ginoo, ang ato ang gugma naa didto sa kalibutan. No? Ang ato ang kasing-kasing naa didto sa kalibutan. So muna gingon sa Ginoo nga atong iset ang ato ang gugma diha kaniya aron mo flow kanang saad niya nga mga panalangin diha sa Psalms 91 verse 14 to 16. No? Sa diha nga kita giluwas na sa Ginoo, ang iyang giingon kanato nga talikdan nato ang mga sala. Talikdan nato ang daan nga pagkinabuhi o magkinabuhi kita nga matarong sumala sa kaubuton sa Ginoo. Kung gihigugma ninyo ako, ingon Jesus, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mo na yung ingon. So to set His love upon Him, that means nga atong tumanon ang mga kasubuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Mao na usa ka timailhan nga tinuod nga ato ang gihigugma ang Ginoo, no? Nga atong tumanon ang iyahang mga sugo, ang iyang mga kasubuan. Ay ingon sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39, ingon si Jesus, mitubag si Jesus kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. So, ingon niya na ang gusto sa Dios nga atong iset ang ato ang paghigugma kaniya o dili partial. No? O dili pares kanta nga ingon nga kapiraso lang. Kung dili tibuok gayud ang gipangayo sa Ginoo. No? So, muna no, nga principle sa Ginoo aron mo dagayday ang mga panalangin sa Dios sa ato ang kinabuhi, atong iset ang ato ang gugma diha kaniya. Ikaduha, know my name, no, ingon ang Ginoo, no, nga kadtong nakaila kaniya. Know my name means having a closer relationship with God. Mamili na nakaila ta, no, parentes sa usa ka tawo nga nakaila ta sa usa ka tawo, dili nato siya mailhan kung dili nato siya masuod. Kung wala tay close relationship sa katao, di gyud nato siya mailhan o dili ta makahatag og pagsalig niya nga tao kay wa man kita makaila kaniya. Usab kana, no, ang gusto sa Ginoo nga ato siyang suoron, ato siyang i-close sa ato ang kinabuhi aron nga maila gyud nato ang Ginoo kung kinsa siya. No? Ug sa diha ang ato mailhan ang Ginoo, makahatag kita sa atong dakong pagsalig diha sa Ginoo. Nga di ta maglaluha sa unsa man nga mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi, kay nakailata sa Ginoo nga ato ang gialagaran, nakailata kung kinsa ang Ginoo nga moatiman kanato. Mao na nga kinahanglan mailhan nato ang Ginoo. Ug aron mailhan nato ang Ginoo, kinahanglan nga suoron nato ang Ginoo, no? Kinahanglan naatay intimate relationship with God aron nga ato siyang mailhan kung kinsa siya ug aron nga atong mahatag ang atong kinatibuk-an nga pagsalig diha sa Ginoo aron sa panahon nga moabot, no, sa mga kalistanan, panahon sa mga pagsulay, o panahon nga sama niining atong giatubang karon, makasalig kita diha sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Di ba? Unsay giingon sa Salmo niadto mga tawo nga misalig diha sa Ginoo. Sa Psalms chapter 9 verse 10 ingon diha, and those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Diba? Ingon ang Psalms 9 verse 10. No? Nga kadtong nakaila diha sa Ginoo, muhatag sa ilang pagsalig diha sa Dios. Kung wala ka makaila sa Ginoo kung kinsa siya, dili ka makasalig diha sa Ginoo. Muna usahay, daghang mga doubt sa ato ang kinabuhi. Naay mga pagduha-duha nga mawot sa kinabuhi tungod kay wa gyud nato maila ang Ginoo. Wa nato maila ang Ginoo tungod kay wala nato siya masuod. No? Wala ta mo hatag og intimate nga relationship diha sa Ginoo. Wala nato siya tagaig panahon sa atong kinabuhi aron mailhan nato siya. Mo na nga kinahanglan igsoon nga
mudot-dot kita sa Ginoo, muhatag kita time dahil sa Ginoo, makikistorya kita kanunay sa Ginoo, aron nga mailan nato kung kinsa siya. Ingon din ha, ang Salmo, and those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. No? O sa diha, nga atong nailhan ang Ginoo, nakaila kita kaniya o atong gibutang, atong kinatibukan na pagsalig diha sa Ginoo, ingon ang iyang pulong nga kadtong nangita sa Ginoo o kadtong nangayo sa Ginoo, di yun talikdan sa Ginoo. Okay, kadua. God's promises of blessings to those who set their love upon Him. So, unsa man ang mga saad sa Dios nga mga panalangin, niadto mga tao nga nahigugma diha kaniya. Unsa iya mga gisaad? Una, letter A, they pray effectively. Ingon diha sa Psalms 91 verse 15. He shall call upon me and I will answer him. Naghatag ang Ginoo og assurance sa iya mga katawhan nga nahigugma kaniya, nga sa diha nga siya sangpito nila, tubagon gayud siya sa Ginoo. Tubagon gayud sila sa Ginoo. O naay mga tao nga dili usab tubagon sa Ginoo. Naay mga pag-ampo nga kawang lang nga dili tubagon sa Ginoo. Tungod kay wala nila giset ang ilahang gugma diha sa Ginoo. That means nga wala nila buhata ang pagkinabuhi nga gikahimot-an sa Ginoo. Ingon diha sa Proverbs 15:29, layo ang Ginoo sa mga dautan, apan mamati siya sa mga pag-ampo sa mga matarong. Ito pa, nga ang paminawon sa Ginoo nga mga pag-ampo, kadto mga pag-ampo sa mga matarong, kadto mga tao nga nahigugma sa Dios. Diba? 1 Peter chapter 3 verse 12 ingon sa diha, kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong ug tubagon niya ang ilang mga pag-ampo. Tubagon sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga matarong ug bantayan sa Ginoo ang mga matarong. No? Apan kasilagan niya ang mga nagahimo og dautan. Diba? So, mo na igsoon nga ang Diyos nagasaad, no, ingon siya, He shall call upon me and I will answer him. Niadtong mga tao nga nahigugma sa Ginoo, niadtong mga tao nga ilang giset ang ilang kasing-kasing diha sa paghigugma sa Ginoo, ang Ginoo nagsaad nga tubagon gayud sila sa Ginoo. No? Ug importante na maigsoon ang mga pag-ampo sa taong matarong. Ingon sa James chapter 5 verse 16, kay dako ang mahimo sa pag-ampo sa tao nga matarong. Ang pag-ampo sa mga tao matarong, niadto mga tao nga nahigugma diha sa Ginoo, dako og kahimuan ang ilang mga pag-ampo tungod kay tubagon sila sa Ginoo. Mao kana ang gikinahanglan karong panahon sa ato ang panahon karon. Nga kinahanglan nga matarong kita atubangan sa Ginoo, atong isentro ang ato ang maghigugma diha sa Ginoo, aron maigsuon nga ang ato mga pag-ampo tubagon sa Ginoo. Karong panahon na gikinahanglan ang mga pag-ampo sa tawo nga matarong, aron maigsuon nga makalingkawas kita niining crisis nga ato ang giatubang karon. Ay kaduha, the Lord is with them in trouble. Nagsaad ang Diyos ni adto mga tao nga nahigugmas kaniya, nga ang Diyos mag-uban kanila panahon sa ilang mga kalisdanan. Panahon sa mga kasamok, ubanan sila sa Ginoo. Muna isaad sa Diyos ni adto mga tao nga nahigugma kanila. Kini mga kasamok, mga trouble, mga trial sa atong kinabuhi, sa kung gingon, nga part kini sa ato ang kinabuhi isip Kristohanon. Ug ang tanan muagi gayud ni ana nga mga kalisdanan. Nagsaad ang Ginoo nga sa panahon nga atong gikinahanglan diyan tabang anaa siya. Kanunay, no? Ready kanunay ang Ginoo tabang kanato ingon sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
ang Dios mao atong dalampanan o mao atong kusog og siya ang ato ang manlalaban insigida panahon nga atong gikinahanglan panahon sa ato ang mga kalisdanan. Di ba? Muna ang saad sa Dios ni adto mga tao nga nahigugma kaniya mag-uban siya sa ato ang mga pagsulay, mag-uban siya sa mga kalisdanan nga atong gisagubang o diha ang Dios mo rescue kanato, no? Mutabang kanato sa panahon nga atong gikinahanglan ang iyang tabang dili maglangan ang Ginoo. So muna yang saad, I will be with him in trouble. Ikatulong masaad sa Dios mao kini, they will enjoy long life and salvation. Sa verse 16, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Saad sa Ginoo ni ato mga tawo nga nahigugma niya, tagaan sa Dios og taas nga kinabuhi, no? Og kinabuhi nga puno sa katagbawan. Long life, with long life I will satisfy him. Ganang kinabuhi nga abundansya, kinabuhi nga buhong, no? Kamo ka na ihatag sa Ginoo. Di ta tagaan sa Ginoo taas na kinabuhi unya magantos na. Dili. No, ni adto mga tao nga nahigugma sa Ginoo, gantihan ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo taas na kinabuhi uban ang kadagaya, uban ang katagbawan diha sa ato ang kinabuhi. No? Andiyan siya, and show him my salvation. Ihatag sa Ginoo kanato ang kaluwasan. Luwason kita sa Ginoo. Kung kini nga kaluwasan, nag-iskot kini, no? Kaluwasan, dinhi sa atong kahimtang sa kalibutan, luwason kita sa Ginoo, ipagawas kita sa Ginoo sa unsaman nga mga sitwasyon nga ato ang giatubang dinis kalibutan, no? Iya kitang ipagawas niya na mga trials nga atong itubang, tabangan kita sa Ginoo kay siya atong manlalaban, siya mutabang nato, no? Insigidas panahon nato siyang kinahanglan. Mao kana ay gisaad nga salvation ni adto mga tawo nga nahigugma kaniya. Apan lain pa, no? Nga iyang gisaad nga mao nga tagaan ta sa Ginoo og luwason ta sa Ginoo diha sa paabot sa katapusan nga mga adlaw. Luwason kita sa Ginoo, ihatag sa Ginoo kanato ang kaluwasan sa ato ang kalag, no? Mag-enjoy ta sa kinabuhi sa kalibutan, long life, satisfaction pan naapagay kinabuhi unya nga nagbulat kanato ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao na saad sa Ginoo niadto mga tawo nga nahigugma kaniya, no? Ipakita sa Ginoo ang iyang kaluwasan nga giandang kanato unya sa panahon nga moabot ug mobalik na siya atong madawat ug atong matagamtaman ug ma-enjoy nato kining salvation nga iyang gihatag kanato. Manaigsoon ang mga butang no nga gisgutan sa Psalms 91 verse 14 to 16 nga Dios mismo mao'y misulti nini ngadto sa iyang mga katawhan. So, pagkanindot, what a wonderful description the Lord gives us here of those who set their love upon Him and know His name. No? Mao kana ang mga saad sa Dios niadto mga tao nga nahigugma kaniya ug nakaila kaniya. Kini nga mga saad, no? All this promise of blessings and more, daghan pa mga saad ang Ginoo will be yours. Maimo kini. So claim this promise of God. This is for you and this is for us. Arita sa paghigayon sa ato ang communion, although wala kita karon sa ato ang church, apan dili kini babag aron mapahigayon nato ang communion. Mahimo nato kini nga ipigayon sa ato ang matag panimalay. No, mao ni ato ang schedule per Sunday of the month nga ato ipigayon ang ato ang communion. Okay. So, the power of the Holy Communion. No, kini nga atong communion karon na ito ning ginahimo matag bulan, no, apan kinahanglan, no, atong masabtan pag-ayo unsay dako nga kahimuan niining atong pagpartik niining communion. No? So what is Holy Communion? The Holy Communion, known also as the Lord's Supper,
represents the greatest expression of God's love for His people. No, sa ato ang pagpahigayon sa communion na igsoon, mao kini ang usa ka pagpaila, no, to express unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Okay, sa panahon sa atong pag-communion, atong gihandom, no, atong gi pamalandungan pag-ayo ang gibuhat sa Dios ni Ginoong Hesus samtang naa siya dito nagantos dito sa Kalbaryo. Muna ang ipakita sa Dios pinagis communion kung unsa kadako ang iyang paghigugma kanato. So there are two items, no, nga atong giandamon sa atong communion. Una, kining bread which represents Jesus' body that was scourged and broken before and during His crucifixion. No, ang tinapay nga nagasimbolo sa lawas ni Kristo nga nabunog, napuno sa mga labod dito sa Kalbaryo, dito sa panahon nga gilansang siya sa cross. Ikadua, kining cup, no, which represent His shed blood. Ang kupa nga nagasimbolo usab kini sa dugo nga iyang giula dito sa Kalbaryo. So pungtana karon, mahimo pa nato nga himuon ang atong communion sa diya sa atong balay sama sa atong gihimo karon, no, nga ato ini ipigayon sa ato ang matag panibalay karon, no, kung kay wala man kita dito sa tigumanan. So ato lang balikan ang mga gihimo, no, kaniadto sa mga una mga Kristiyanon o sa panahon sa ni Jesus. When Jesus celebrated the Passover, no, He celebrated the Passover with His disciples in a certain house, no, wala dito sa simbahan o wala dito sa templo. Gipahigayon ni Jesus ang pag-celebrate sa Passover niadtong usa ka balay, no, ang atong basahon. O ang mga early believers usab nagatigom kanunay diya sa ilang panimalay aron sa paghimo og communion, no, sa atong basahon aron nga dili ta magduduha karon sa paghimo nga naghimo ta pahigayon ta og communion dinhi sa ato ang panimalay. So in Matthew 26 verse 17 to 30, ingon din na, now the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying to Him, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? No? Verse 18, Jesus said, go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. So, no, sa asa gi-celebrate Jesus ang Passover, wala dito sa simbahan kundi dito sa usa ka panimalay sa usa ka tawo nga giingon ni Jesus. Okay? Ngayon, ang mga early believers, no, sa Acts chapter 2 verse 46, no, sa diha nga ang mga unang Kristiyanon, no, ang ingon diha sa verse 46 sa Acts chapter 2, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. In other versions sa the Living Bible, ingon nila, they worship together regularly at the temple each day, met in small groups in homes for communion, and shared their meals with great joy and thankfulness. O, diba? So, ito nakita din nga ang unang mga Kristohanon, the early believers, no, sa panahon sa Acts, nga ilang gipahigayon ang ilang communion o ang kanang gitawag breaking of bread, pagpikas-pikas sa pan, no, sa pagsaulog, sa paghandom sa gihimo ni Jesus sa iyang kamatayon didto sa ilang panimalay, no, from house to house. So, nagkalain nga panimalay. So, kinatong gibuhat karon, no, dili bago, kundi mao gid ni ang original nga gihimo kaniadto sa mga unang Kristohanon. Kung ato na ning gihimo karon tungod kay dili kita makapahigayon didto sa ato ang simbahan busa. Walay babag, makapahigayon kita pwede ra diri sa ato ang panimalay. Okay. So, mana nga karon at himuon atong andamon ang atong mga kagalingon sabto nato ang kahalugan sa gibuhat sa Ginoo ug ato kining tuuhan sa kinasingkasing gayud aron madawat nato ang gahom sa atong pakig-ambit sa lawas ug dugo sa ato ang Ginoo. So samtang atong paminaw ng usa ka awit
o nga musabay kita nining awit, mamalandong kita, no? Diya sa tumakulingon, o nga uban usab sa hatag o pagpaubos sa atong galingon, diha tubangan sa Ginoo. Samtang kita paminaw niining awit. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. O hata kini aron sa paghandog. Human sa kanihapon, ikuha niya ang kupa mingon. Mao kini ang kupa sa paghandog kasabutan siya. Mata gilog ninyo, kuhatan sa paghandog kanako. Ikumpara kanimo nagili mapakias bisan kanus amo kasay lugar
Jesus said in John chapter 6 verse 53. So Jesus said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you cannot have eternal life within you. But anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise that person at the last day. So, Ginoong Diyos, ako nagampo diya kanimo. Ani kini mga elemento Ginoo God nga nagasimbolo sa lawas ug dugo ni Kristo. Ani kining tinapay nga nagasimbolo sa iyang lawas nga napuno sa mga labod ug bunog dito sa cross, aron nga kami makaangkon sa kaayuhan, aron kami makalingkawas gikan sa mga balatian. O Lord, aniya usab kining kupa nga nagkasimbolo sa dugo nga iyang giula dito sa cross alang sa kapasayloan sa among mga sala. Kung nagampo Lord, i-bless kini mo ang mga elemento Ginoo nga bisan kini material lamang nga mabutang apan sa among pagpartik niini aduna kini dakong kahimuan sa amo ang mga kagalingon uban sa amo ang pagtuo. Bless kini Lord, ako kini gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Atong iapod-apod ang mga tinapay ug kupa. Atong hawiran ang kupa, ang tinapay ug ato kining ipataas. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Salamat Amahan nga imong gihatag imong bugtong anak nga si Jesus. Tungod sa iya mga labod ug mga samad, nadawat namo ang kaayuhan sa among lawas, gikan sa among alimpulo hangtod sa among lapalapa. Every cell, every organ, every function of our body is healed, restored, and renewed. In Jesus' name, we believe and we receive it. Atong dunganan sa pagkaon. Atong ipataas ang kupa. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Ginoong Hesus, salamat sa imong hamili nga dugo, ang imong dugo nga walay sala ug walay kahugawan. Imong giula aron paghugas sa tanan namong kasalanan nga nahimo kaniadto karon ug sa umaabot. Ang tanan gipasaylo na ug giisip mo na kami nga matarong. Karon kami nagahandom ug nag-ambit sa imong balaang panihapon alang sa among kaayuhan, proteksyon ug provision. Salamat sa imong dakong gugma alang namo. Amen. Atong dunganan sa Panginoon. So karon maigsoon, no, ato pa yung duga, hatagan og duga nga hulugan ang dugo ni Hesus, no? Ang dugo ni Hesus sa kini ka manungdanon kaayo alang kanato. Mo kana nga karon maghimo kita o kini mga pag-ampo gamito nato ang dugo ni Hesus, no? O nga gitawag pleading the blood of Jesus. No? Pleading the blood of Jesus. Maghimo kita mga pag-ampo sa Ginoo. Maghimo ako mga pag-ampo sa Ginoo alang kaninyo o karatong tanan. Ginamit ang balaang dugo ni Hesus. Pinaagi sa dugo ni Hesus, makaduol kita sa labing balaang dapit sa Dios.
o makahimo kita sa pagpangayo, paghangyo sa Dios o makasiguro kita nga ang dugo ni Hesus mao'y garantiya nga tubagon niya ang atong mga hangyo iya kaniya. Mao kana gitawag pleading the blood of Jesus. So naitunog ka mabutang nga naglangkob sa dugo ni Hesus nga alang sa ato ang kaayuhan. O kini una kini gitawag forgiveness, no? Tungod sa dugo ni Hesus nakabaton kita og kapasayloan sa ato mga sala. Ingon sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ang pinaagi sa dugo ni Hesus, nakabaton kita og kapasayloanan sa ato ang mga sala. Ikaduha, pinaagi sa dugo ni Hesus, nakabaton kita og deliverance. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcome him, no, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, nakalingkawas kita o gideliver kita gikan sa gahom sa yawa pinaagi sa dugo ni Hesus. Ug kay katulo, mao kini protection. Sa Exodus chapter 12 verse 13 ingon nina, now the blood shall be a sign for you. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you, to destroy you when I strike the land of Egypt. No? So niadto panahon ni Moses sa diyang gipalingkawas o gipagawas niya ang mga Israelites gikan sa Egypt. Sa diha nga ang Ginoo mo padala kung katalagman dito sa Ehipto nga pamatyon ang tanan nga mga kamagulang anak sa Ehipto. Ang Ginoo nagsugo sa tanan nga mga Israelites nga magbutang sila og dugo sa karnero diha sa ilang mga pultahan o mao kini ilhanan nga sa diha nga mulabay ang Ginoo aron paghampak sa mga kataragman, mulabay siya ni anang panimalay nga adunay dugo. So ang dugo mao nahimong protection, no, sa mga Israelites ni adtong panahon nga gipahamtangan sa Ginoo og katalagman ang Ehipto. So mao kana karon sa atong panahon maigsoon, no, ang dugo ni Hesus nga mao karon ang iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kana ang ilhanan usab sa Ginoo. Nganhi kanato nga sa diha nga makita nga tinabunan kita sa dugo ni Hesus, walay kadaot o walay mga pag-atake sa yawa nga makadulot sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Muni nakaron migso maghimo ta niining mga pag-ampo, pleading the blood of Jesus. Atong himon mga pag-ampo pinaagi sa dugo ni Hesus, pag-ampo sa ato ang kagalingon, no? Nga makalikay kita gikan sa tanang mga buhat sa kaaway. O giampo sab nato ang atong panimalay karon, no? Nga proteksyonan usab sa Ginoo pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Okay, magambo ko o ato lang kubang sa atong pagtuo. Father, in the name of Jesus, I now plead the blood of Jesus over every inch of our physical body, soul, and spirit. I now plead the blood of Jesus against any demons who may try and come against us. I now plead the blood of Jesus against any bad and evil people who may try and come against us. I now plead the blood of Jesus against any natural accidents or calamities that may come against us. I now plead the blood of Jesus against any diseases, viruses, and even this attacking coronavirus or illnesses that could possibly come against us. Father, in the name of Jesus, we now have full faith and believe that the blood of Jesus will now fully protect us against all the things that I have just plead His blood on. Thank you, Father, in the name of Jesus. Karon ato po yan po ang atong matag panimalay. Father, in the name of Jesus, I now plead the blood of Jesus over our homes. I now plead the blood of Jesus against any demons who may try and come against our homes. I now plead the blood of Jesus against any bad and evil people who may try and come against our homes. I now plead the blood of Jesus against any natural accidents or calamities that may come against our homes.
I now plead the blood of Jesus against any diseases, viruses, and even this attacking coronavirus or illnesses that could possibly come against our homes. Father, in the name of Jesus, we now have full faith and belief that the blood of Jesus will now fully protect our homes against all the things that I have just plead His blood on. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Dalaygon ang Diyos, Maigsoon, salamat sa paghatag ng panahon sa ato ang mga mensahe karon, no, niining adlaw sa Domingo. O ginatunta no nga atong natuhog ang tanan nga mga mensahe nga ato ang nadungog karon. O ingon man sa pagpartik sa ato ang communion, nga atong nasabtan ang kahulugan sa atong paghimo niini. Okay? So magampo ko alang sa atong pagtapos. Ginoong Diyos, salamat Lord ning takna sa kabuntago noon sa mga adlaw nga diin Lord gisunod kini sa imong makatawhan. Lord, salamat Ginoo sa imong pagpag-uban kanamo sa tibuok nga oras sa mo ang pagpaminaw niini nga mensahe Ginoo. Hinaton ta Lord nga kini mga mensahe mituhop sa among mga kasing-kasing Ginoo. O Lord nga amo kini nga mahimong gabayan sa amo ang pagkinabuhi sa matag adlaw ug among tuhuan Ginoo nga moplo gayud ang mga panalangin sumala sa gisaad sa Dios kanamo. Sa imong gisaad kanamo nga diin niadto mga tawo nga nahigugma kanimo Ginoo, imong ibubo ang mga panalangin nga imong gisaad sumala diha sa Psalms 91. Lord, salamat Ginoo og akong gisalig kanimo ang matag usa kanamo Ginoo God niini tibok semana magauban ka kanamo Ginoo. Lord God, ang pingi ang among mga kinabuhi, ang pingi ang among mga panimalay. Lord God, despite niini nga sitwasyon Ginoo God, ako nag-ampo Ginoo nga ikaw magahatag og kalinaw og kalipay sa matag usa diya sa ilang makasing-kasing punahuna Ginoo. O bisan pa man Lord, I pray nga ikaw Ginoo mag-provide sa tanan ng mga panginahanglan sa imong mga tawhan karon. O bisan pa man nga wala ang uban makatrabaho, wala sakto nga trabaho panginabuhi karong mga panahuna tungod kaya na kami Ginoo God sa among matag panimalay nga diin Lord dili kami makagawas o makaadto sa mga trabaho. But Lord, nagasalig kami nga dili nimo kami pasagdan, ikaw magatagbo sa tanan ng mga panginahanglan karong si manahuna. Ug Lord, ako nagampo nga pingi kami Lord nga sa tanan mo mga lakaw karong si manahuna kung doon kami mga lakaw ubani kami ug idikay kami Ginoo God na gikan sa tanan mga katalagman o mga kadaot ilabi na ini mga virus Ginoo nga naga-atake karong mga panahona Ginoo. Salamat Lord, dai kong kasaway katapusan angay tapos ka Ginoo nga pagadaygon og pasalamatan busa among gibalik kanimo ang tanan dungog himaya og mga pagpasalamat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang grasya, kalinaw panalangin sa Ginoo magauban kanatong tanan. Ang tanang katawan sa Dios magaingon og amen. Praise God. Maayong adlaw kaninyong tanan. God bless.